नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। इतने दिनों से बांग्ला के मुख्यमंत्री के हिसाब से बंदी के विरोध में थी ममता बनर्जी। इस बार कृषि आइन बातिल की मांग पर किसानों द्वारा बुलाए गए बंदी का समर्थन किया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, परंतु धर्मघट का समर्थन नहीं करती है ममता बनर्जी। उन्होंने साफ साफ बताया कि किसानों द्वारा बुलाए गए इस आंदोलन में ममता बनर्जी उनके साथ है। यहां तक कि मंगलवार किसानों द्वारा बुलाया गया भारत बंद का नैतिक रूप से उन्होंने समर्थन किया है, परंतु धर्मघट करके जनजीवन एवं जीविका को बंद करने का समर्थन नहीं करती है ममता जी। ममता बनर्जी का कहना है कि नया कृषि आइन माध्यम द्वारा किसानों को क्षमताहीन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले शनिवार केंद्रीय प्रतिनिधि दल के साथ आंदोलनकारी किसान संगठन का प्रतिनिधि दल का 5वीं दफा बैठक के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर बाध्य होकर 8 दिसंबर को भारत बंदी बुलाया गया किसान संगठन द्वारा। बीजेपी को निशाना साधते हुए ममता बनर्जी कहते हैं कि बाहर के व्यक्तियों द्वारा बांग्ला दल का कार्यक्रम वह सफल नहीं होने देंगी। आज के रेल बिक्री করে দেওয়ার জন্য চক্রান্ত চলছে। ইতিমধ্যেও ঘোষণাও করেছে বারবার। আমি তো শুনেছি 900টা প্রাইভেট রেল তৈরি করবার ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হচ্ছে লুকিয়ে লুকিয়ে নওদাতে। যে কোনো মুহূর্তে ভারতীয় রেল হয়ে যাবে সেল। এরা নাকি দেশ চালাবে, বাংলা চালাবে। জিজ্ঞেস করুন বিজেপি পার্টিকে, দেশের জন্য কি করেছো? বাংলা তো আজকে ভালো আছে, তাই তোমরা বাংলার বিরুদ্ধে তোমাদের এত হিংসা। বাইরের গুন্ডাদের নিয়ে এসে, বহিরাগতদের নিয়ে এসে তোমরা বাংলা দখল করতে চাও, অত সস্তা নয়। বহিরাগতদের বাংলা দখল করতে আমরা দেব না, দেব না, দেব না। এখানে হাত দেওয়ার জায়গা নেই, খাবলাবার জায়গা নেই। আর বিজেপি জেনে রেখো, তুমি যে কোনো দলকে কিনতে পারো, যে কোনো সরকারকে কিনতে পারো, তৃণমূল কংগ্রেসকে পারো না, পারবে না। চ্যালেঞ্জ থাকলো। हम जेल में रहा ज्यादा पसंद करती हूँ कि जेल में रहने से हम आजाद बन जाएगा, हम आजादी के लिए लड़ेंगे। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখো বিজেপি, গুজরাট দিয়ে বাংলা হবে না, আর গুজরাট বাংলাকে বানাতে দেব না, এটা মাথায় রেখো। ওরা ভাবে হিন্দু মুসলমান করে মানুষকে ভাগ করে দাও, দাঙ্গায় ভাগ করে দাও, বাউরি বাগদি ভাগ করে দাও, রাজবংশী কামতাপুরি ভাগ করে দাও, অধিকারী চ্যাটার্জি ভাগ করে দাও, ব্যানার্জি ভট্টাচার্য ভাগ করে দাও, দাস সরকার ভাগ করে দাও, রাম রহিম ভাগ করে দাও। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এগুলো যাতে মানুষ পায়। এবং আগামী দিন আমি চাই আমার ছাত্র যৌবন বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমেরিকায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই, ফিরে আসুন বাংলায়। রাশিয়ায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই, ফিরে আসুন বাংলায়। দেউচা পাতমি আসছে, ডিপসি পোর্ট আসছে, অনেক আইটি ইন্ডাস্ট্রি আসছে, উইপ্রো আসছে, ইনফোসিস আসছে, অনেকে আসছে। সুতরাং কাজের কোনো অসুবিধে আপনাদের কারো হবে না। আর বিজেপি করা মানে আজকে আর একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে। ফ্যাশনটা কি বলুন তো? চুরি করে চুরি করার টাকা রাখার ব্যাংক হচ্ছে বিজেপি। অর্থাৎ লুঠেরাদের প্রোটেকশন দিচ্ছে। লুঠেরা যাদের টাকা অনেক হয়েছে, সেই টাকাটা সংরক্ষিত করবার জন্য বিজেপি হচ্ছে বড় আইডেন্টিটি কার্ড। এটা কেন হবে? এটা কেন হবে? এটা খুব বড় ব্যাপার, এটা বুঝে রাখবেন। এটা খুব বড় ব্যাপার। দেখুন কিভাবে দল ভাঙছে, কিভাবে টাকা করছে, কিভাবে সরকার ভাঙছে। একটার পর একটা সরকার ভেঙেছে এই সব করে। আমফান হয়েছে, বলছে আমফানের হিসেব চাই। তুই টাকা দিয়েছিস, হিসেব দিবি? টাকা দিয়েছিস, হিসেব চাইবি? জিজ্ঞাসা করুন, হিসেব চাই। বলে কোভিডে কত মাস্ক কিনেছো, হিসেব দাও। তুই টাকা দিয়েছিস, তোকে হিসেব দেবো? আগে জনগণকে হিসেব দে। আর একটা কথা বলি, যে মনে রাখবেন যে যতই চেষ্টা করুক না কেন এবং যতই এভাবে সরকারকে এবং অন্যভাবে ভাঙবার চেষ্টা করুক না কেন, আমাদের আজকের মিটিং থেকে একটা শপথ, 2021 আমাদের, 2021 আমাদের, 2021 আমাদের, 2021 বাংলার, 2021 বাংলার, 2021 বাংলার, 2021 বাংলার, 2021 বাংলার। শুনুন
স্লোগানটা মনে রাখবেন, 2021 তৃণমূল আসছে, তৃণমূল আসবে, আর কেউ নয়, আর কেউ নয়, আর কেউ নয়। হারমাত সিপিএম আর না। 3 छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे को 2 मंजिला छत से फेंककर मारने की घटना से पूरा इलाका में हलचल मच गई। सोमवार शाम को जलपाईगुड़ी पौरसभा के इंदिरा कॉलोनी के SJDA कॉम्प्लेक्स में यह घटना घटा। जानकारी मिलती है कि अभिगदे नाम का एक व्यक्ति अपने घर में कई छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे के पास के कुछ स्थानों से उठाकर लाते हैं एवं छत से उन बच्चे को फेंक देते हैं अभिगदे। स्थानीय निवासियों द्वारा इसका विरोध करने पर अभिगदे उनसे झड़प पड़ते हैं। यह आरोप है स्थानीय निवासियों का। बाद में पशु प्रेमी संगठन का सदस्य अरिंदम विश्वास के आने पर एवं इस पूरे घटना का अभिगदे से शिकायत करने पर अभिगदे पशु प्रेमी संगठन का सदस्य अरिंदम विश्वास से माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद अरिंदम बाबू मृत कुत्ते के बच्चे को पास का एक जमीन में दफना देते हैं। আমি জাস্ট স্নানে ঢুকাবোই বাচ্চাগুলোকে, তখনই এরকম এরকম ঘটনা। এদিকে ঘোরা ঢুকতেছে, এদিকে আর দরজাটা পাগলের মতন হয়ে গেছে ওর মাথা। ঠিক আছে, দরজাটা খোলা ছিল, কাজের বউটা আসছে। ঠিক আছে, কাজের বউটা আসছে, আসার পরে ডেফিনেটলি বাইরের গেটটা খোলাই থাকে। আচ্ছা, এবার ঘরে ঢুকছে আর কাজের বউটাও দেখে নেই। এবার কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করতেছে। তো আমি কি করছি, আমি তিনটা বাচ্চাকে উপর থেকে বললাম যে ঠিক আছে আমি ইয়ে করে দিচ্ছি, ঘরের মধ্যে ঢুকছে। আমি নিজে ভেবাচা খাই গেছি, কামড়া কুমড়া দিলে পরে একটা সাংঘাতিক একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। তো আমি পূজা করি, তুমি কোথায়? বলে যে না আমি কাজ করতে পারি। দেখো ও তারপরে দেখি কান্নাকাটি শুরু করছে, মানে আমার বউ। ঠিক আছে, বলে কি দেখো বোধহয় খুব সুন্দর কামড়াই দিল নাকি মেয়েটাকে। ঠিক আছে, আমার কাছে মেজাজটা গরম হয়। ঠিক আছে, আমি ডানটা নিয়ে বার করেছি তারা বউটাকে, মানে ওর মাটাকে ঢেলাচ্ছে যেন আমরা বাচ্চাগুলো ওখানে দিয়ে আসতে পারি। বাচ্চা গেছে বলে মা এবার ব্যাপারটা হচ্ছে, এবার শুনেন, এবার ব্যাপারটা হচ্ছে তারপরে আমি বললাম যে ঠিক আছে তাহলে আমি বাচ্চাগুলোকে দিয়ে আসি। ঠিক আছে, কি না না তুমি অন করতে জানো তো, বোধহয় তোমার কামড়, তাছাড়া কী করবো? তাহলে উপর থেকে ফেলে দাদা মাল। ঠিক আছে, তো আমি ऊपर থেকে 3টাকে ফেলা দিলাম। युवा मोर्चा उत्तर कन्या अभियान को लेकर कुरुक्षेत्र बन गया फूलबाड़ी मोड़। फूलबाड़ी मोड़ बाजार पर ही जुलूस को रोक दिया गया। इसके जवाब में बीजेपी द्वारा आग जलाकर आक्रोश प्रकट किया गया। कुछ बिहार बीजेपी जिला सभा नेत्री मालती राभा बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करती है। आरोप है कि आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा रबर बुलेट का व्यवहार किया गया। जानकारी मिलती है कि पुलिस के रबर बुलेट से बहुत व्यक्ति ही घायल होते हैं। पलटकर बीजेपी कर्मियों द्वारा जवाब देने पर ही पुलिस पीछे हटती है। प्रत्येक दिन ही शाम के समय निवासियों को परेशान होना पड़ता है, कारण इलाका का कुछ बदमाश लड़के घर घर में पत्थर फेंकते हैं। जलपाईगुड़ी जिला के डांगापाड़ा इलाका के 7 नंबर गली में इस घटना से लोगों में डर उत्पन्न होता है। इलाकेवासी उन बदमाश लड़कों को पकड़ने के लिए ताक में ही थे। रविवार रात में उन बदमाश लड़कों द्वारा पत्थर फेंकने के दौरान ही इलाकेवासी द्वारा उन बदमाश लड़कों में से एक को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद इलाके में अशांति का माहौल बन जाता है। इलाकेवासी पकड़े हुए लड़कों के अभिभावक को खबर देते हैं। परिवार का सदस्य आते ही इलाकेवासी उस लड़के को पुलिस के हाथ में नहीं देकर परिवार के सदस्य के हाथ में देते हैं। इलाकेवासी का आरोप है कि प्रत्येक दिन ही वे लड़के कुछ खाकर अस्वाभाविक व्यवहार करते हैं एवं उसके बाद वे लड़के अप्राकृतिक व्यवहार में लोगों के घरों पर पत्थर फेंकते हैं। उन सभी लड़कों को स्वाभाविक जीवन में वापस में लाने की कोशिश में उन लड़कों को पुलिस के हाथ में नहीं सौंप कर अभिभावक के हाथ में सौंप दिया गया ताकि वे सभी लड़के फिर से स्वाभाविक रूपी जीवन यापन कर सके। প্রত্যেক দিন ও বাড়িতে প্রত্যেকের বাড়িতে ঢিল দেয়। 4-5 জন আছে, তার মধ্যে আজকে একজনকে ধরা হয়েছে। ওর বাড়ি হচ্ছে পঞ্চায়েত পুকুরের সঙ্গে আরো 4-5 জন ছিল। প্রত্যেকের বাড়িতে ঢিল দিবে। এর ফলে কতটা অসুবিধা হতো আপনাদের? প্রত্যেকের ভয় পেয়ে যায়, ছোট ছোট বাচ্চারা পড়াশোনা করে সবাই ভয় পেয়ে যাচ্ছে, আতঙ্কের মধ্যে থাকতেছে। আজকে ওকে সবাই মিলে ধরলাম। ওকে কি করবেন এখন? এখন ওকে ভাইলে ওকে পুলিশে দিয়ে দিব। ও বাবার নাম বলছে না যেহেতু, এখন ওকে পুলিশে দিয়ে দিব।
आंगनवाड़ी केंद्र से दूसरे स्थान पर चाना तस्करी करते वक्त आंगनवाड़ी कर्मियों को हाथों हाथ पकड़ा ग्रामवासी ने। रविवार शाम के वक्त इस घटना से पूरे इलाके में हलचल मच गई। यह घटना मुर्शिदाबाद जिला के रेजीनगर थाना के माठफाड़ा इलाका का है। ग्रामवासी का आरोप है कि आंगनवाड़ी कर्मी प्रतिभा घोष कुछ दिनों से ही सरकारी सामग्रियों से वंचित कर रही थी इलाका के पढ़ुआ एवं गर्भवती महिलाओं को सरकारी सामग्री नहीं देकर तस्करी कर रही थी आंगनवाड़ी कर्मी प्रतिभा घोष। जानकारी मिलती है कि रविवार शाम के वक्त आंगनवाड़ी कर्मी 5 बस्ता चना आंगनवाड़ी केंद्र से टोटो द्वारा दूसरे स्थान पर तस्करी के लिए ले जाने वक्त ही ग्रामवासी द्वारा हाथों हाथ पकड़ा गया। इसके बाद ग्रामवासी रेजीनगर थाना में खबर देते हैं। पुलिस आकर घटना स्थल से सरकारी सामग्री बरामद करती है, परंतु इस घटना के बाद से ही आरोपी की खोज नहीं मिल रही है। रेजीनगर थाना का पुलिस आरोपी को खोजबीन से जुट गई है एवं पूरे मामला की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। आज থেকে মালটা 3 মাস আগে এসেছিল যে আমরা সেই মালটা দিল না আর উনি মালটা দিলেন না কেন বাচ্চাদেরকে যে যাই হোক পরে দেওয়া হবে এরকম কথা ওরা বলেছিল। দিয়ে আজকে সকালবেলায় হঠাৎ করে ওদের গাড়ি লেগে মালটাকে ওই সেন্টারের লোককে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা চাইছি গরিব মানুষের মাল, সাধারণ কচিকাচ্ছের মাল, হ্যাঁ মালটা গরিব মানুষের পায়। সরকার মাল দিচ্ছে, পাবলিকে সেই মালটা ঠিক মতো এখানে আলু চাল থাকবে, ডাল থাকবে, যেটা সব মাসে তো এই মাসটা ধরেন গত মাসে তো একবার দেয়নি, গত মাসের আগের মাসে যে চুলাটা দেয়নি সেই চুলাটা এখন ধরেন ওদিকে চলে যাচ্ছে। আমরা চাইছি এই মালটা সঠিকভাবে বাচ্চাদেরকে বিলি করা এবং যে এই মালটা চুরি করছে, এখন তো অ্যাকচুয়ালি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, তার শাস্তি চাইছি আমরা এবং তাকে এখান থেকে অপসারিত করতে হবে। চুলাটাই উদ্ধার হয়েছে। কারা রেখে গিয়েছিল আর কি জানতে পারছেন? ওটা কারা রেখে গিয়েছিল? সেন্টারের লোকে রেখে গিয়েছিল। আমরা চাইছি যে মালটা বাচ্চাদের বিলি দেওয়া হোক, তা বিলি দেওয়া না দিয়ে লিচ হয়ে গিয়েছিল, আটকে দেওয়া হয়েছে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।